Kutip-kutip. Speak with such a screech, you'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons. Woi, api Malaka, dur, Malaka, sia. Oke, mari kita dengan ini. Wah, tuh ya asik rata record sepuran. Asik, dur. Corneringan bagi pencinta corneringan silakan datang ke Lombok ya toh. View-nya pantai, pegunungan, oke dapat semua, dapat feel-nya tuh wow. Gak foto kan? Ini foto biasa. Kaya kono dalan iku. Kayak dalan nih, munggah iku. Ngene dalan iki, enak lur, corneringan lur. Mantap oke. Rekomendasi. Oh. Gak bakal nyesel, wis to. Loh, namek. Oke rek, wis teko Mataram rek. Iki kantor polisi nih Mataram rek. Resort Mataram. Touring keliling Lombok. Cantik yo, bojone mau. Bojone tentarane cantik. Iya loh cantik loh. Hah? Ikung. Jan desain arsitekturnya jan koyo masjid kae wis.
Hah? Boleh deh kene. Tiku me. Taman Budaya. Ih, gelis-gelis pisan euy. Kene dengar teh. Di minimarket iki. Iki. Tutup. Di rumah sakit ngono. Nanti. Hah? Nanti dhewe. Margon. Oh, iki Universitas Mataram. Logone kayak Jember ya? Boleh apa? Sing rekam ya? Sing rekam? Hah? Iya rekam sih. Kayak kopi. Ayo wis.